अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। अहम सुर्खियों से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। काबीना की तोसी का हतमी फ़ैसला हाई कमान पर मुनहसर। हाई कमान वज़ारती ओहदों का रखेगा ख्याल। CLP मीटिंग से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। SC दर्जा बंदी, BC तहफ़्फ़ुज़ात, भू भर्ती और बारीक चावल स्कीमों को आवाम तक पहुँचाया जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का बयान। आईन हिंद की हिफाजत के मकसद से जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम का आगाज़। मवाला रैली से आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। हैज़ के दौरान सफाई और ख़ुद हिफ्ज़ान सेहत पर शऊर बेदारी के लिए नारी सम्मान प्रोग्राम का आगाज़। हैज़ के बारे में कोई गलत फहमी या खौफ ना रखने ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने लड़कियों को दिया मशवरा। आदिलाबाद में इंसानियत की एक और शानदार मिसाल। बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर मस्जिद गुलजार इंतज़ामिया की जानिब से ठंडे मशरूबात की तक़सीम। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब ख़बरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि काबीना की तोसी का हतमी फ़ैसला हाई कमान पर मुनहसर है। इन्होंने कहा कि हाई कमान वज़ारती ओहदों का ख्याल रखेगा। ऐसा लगता है कि हाल ही में वज़ारती ओहदों की बात करने वालों पर आग लग गई। हैदराबाद के नोवाटेल में मुनक़िद CLP मीटिंग में सरकारी स्कीमों और अरकान असम्बली की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली से पूछा गया कि जब हुकूमत की मनफी तशहीर हो रही थी तो वो क्या कर रहे थे। इन्होंने कहा कि एक भी रुकन असम्बली सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता है। कुछ अरकान असम्बली को हैदराबाद तक महदूद रखा जा रहा है और इन्हें आवाम से बाहर जाने का मशवरा दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा, अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि SC की दर्जाबंदी, BC तहफ़्फ़ुज़ात, भू भर्ती और बारीक चावल जैसी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाया जाए। इन्होंने एक तरफ फलाह व बहबूद फराहम करते हुए कहा कि वो दूसरी तरफ ज़ात पात की मरदमशुमारी और BC के तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि वो राजू युवा विकासम और यंग इंडिया इंटरनेशनल स्कूल्स स्कीमों को नाफिज कर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वो BRS और BJP पार्टियों के झूठे प्रोपेगेंडे की तरदीद करते हैं। అనేక పథకాలు పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కని విని ఎరగని విధంగా చేస్తూ ఉంది. రుణమాఫీ కానీ, రైతు భరోసా కానీ, లేకపోతే ఆత్మీయ భరోసా కానీ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. వీటన్నింటినీ కూడా
ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకుని వెళ్ళి లబ్ధిదారులందరికీ అందేటట్టుగా చూసుకునే కార్యక్రమాన్ని చూడమని చెప్పి సందేశం శాసనసభ్యులందరికీ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు సమావేశం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వ పరంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా కింది స్థాయిలో క్షేత్ర స్థాయిలో డెలివరీ మెకానిజం నేరుగా వాళ్ళందరికీ చేరటం కోసం మీ పాత్ర విస్తృతంగా ఉండాలి, శాసనసభ్యులుగా అందరూ వెళ్ళి చెప్పండి అని చెప్పే కార్యక్రమం. ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మంత్రి పదవులు అడగడాన్ని రెడ్డి గారు మరి నాకు తెలియదు ఆయన ఏ కాంట్రాక్టర్లో ఏ బిల్డర్స్ ఏ రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళకి మూటలు ఇచ్చి ప్రభుత్వాన్ని కూర్చోని చెప్తున్నారో తెలియదు. కానీ ఆయన మాత్రం ఈ కాంట్రాక్టర్లు లేకపోతే మూటలు ఇచ్చేవాళ్ళు ధనిక వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు పేదలకు సంక్షేమం జరగకుండా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి సంక్షేమం జరగకుండా ఈ రాష్ట్రంలో బలహీన వర్గాలకి 42% రిజర్వేషన్ రాకుండా లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ఎస్సీ కేటగరైజేషన్ ఫలాలు ప్రజలకు అందకుండా ఇవన్నీ చేయాలనేటువంటి కొద్దిమంది కుట్రదారులు ఏమన్నా మూటలు పోగేసి ఆయనకి ఇస్తున్నారేమో నాకు తెలియదు. కానీ అటువంటి మూటలు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళ ఆటలు మాత్రం ఈ రాష్ట్రంలో. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आईन हिंद की हिफाजत के मकसद से जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम शुरू किया है। इन्होंने कहा कि पार्टी की हिदायत के मुताबिक वो मंडल मुस्तखर में दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रैलियाँ निकाल रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने मवाला मंडल मुस्तखर में पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा गांव में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रैली निकाली। इन्होंने मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की साजिश कर रही है जिससे गरीबों, पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात को फ़ायदा हो रहा है। इसलिए कांग्रेस की अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए इन्होंने मुकम्मल लोकसभा में आइन के मेहमान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ख़िलाफ़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला की तौहीन आमेज़ रिमार्क्स के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए जय बापू जय संविधान के नारे लगाए। एक तरफ वो मरकज़ में बीजेपी की साजिशों को बेनकाब कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमात के बारे में आवाम को वाकिफ़ करवा रहे हैं। మావల మండల నాయకుల ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పట్టణ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జై బాపు జై భీమ్ జై సంవిధాన్ కార్యక్రమం మహాత్మా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులుగా చేపట్టి 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా అట్లాగే అంబేద్కర్ గారు రాసినటువంటి రాజ్యాంగం ఈ రోజు దళిత బహుజనుల ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సోదరుల హక్కులను కాపాడేటువంటి ఏకైక పుస్తకం, దేశాన్ని రక్షించే ఏకైక ఆయుధం రాజ్యాంగం. అటువంటి రాజ్యాంగం ఈరోజు రక్షణ కోల్పోయి బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ కుట్రలో భాగంగా రాజ్యాంగాన్ని మార్చి ఎస్సీ సోదరుల, ఎస్టీ బీసీ సోదరుల, మైనారిటీ సోదరుల యొక్క రిజర్వేషన్లు తీసేసేటువంటి కుట్ర జరుగుతా ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సోదరుల యొక్క ఆశలను ఆకాంక్షలను కాపాడేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అట్లాంటిది ఈరోజు బీజేపీ కుట్రపూరితంగా రిజర్వేషన్లని ఎస్సీ సోదరులకు అందకుండా, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఎస్సీ సోదరులకు రాకుండా రకరకాల కుట్రలు చేస్తా ఉన్నది. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కట్టించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. అట్టనే భూమి లేని నిరుపేదలకు సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అలాగే రేషన్ కార్డులు లేని వాళ్ళకు రేషన్ కార్డులు, 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్, ఇలాంటి అనేక సంక్షేమ పథకాల్ని ప్రవేశపెడతా ఉన్నది. ఎస్సీ సోదరులు మావల మండల కేంద్రము ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने लड़कियों को मशवरा दिया कि वो माहवारी पर खुसूसी तवज्जो दे और अपनी सेहत के लिए मुनासिब एहतियात करें। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के गर्ल्स हाई स्कूल में
پنکی شی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نو عمری کے مرحلے کے دوران لڑکیوں میں ماہواری کے دوران صفائی اور خود حفظان صحت کے بارے میں شعور بیداری پیدا کرنے کے لیے ناری سمان کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پنکی شی فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر ایک میں سینیٹری پیڈ کے 2 پیکٹس مفت تقسیم کیے گئے جو 2 ماہ کے لیے کافی ہوں گے۔ انہوں نے حیض کے بارے میں کوئی غلط فہمی یا خوف نہ رکھنے کا لڑکیوں کو مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیڈس کا صحیح استعمال کے صحت کے مسائل سے بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاف ستھرا سینیٹری پیڈ استعمال کرے اور ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد پیڈ تبدیل کرے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خون کی کمی سے بچنے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور ہفتے آئرن فولک ٹیبلٹس لیں۔ پنکی شی فاؤنڈیشن صدر انل گپتا نے کہا کہ فاؤنڈیشن کی جانب سے 33 ہائی اسکولوں اور 7 کالجوں میں مفت سینیٹری پیڈس فراہم کیے جائیں گے اور یہ پروگرام 3 سال تک جاری رہے گا۔ بعد ازاں کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں منعقد اجلاس میں ضلع کلکٹر نے متعلقہ اسکولوں اور کالجوں کے پرنسپلز، KGBV کے خصوصی افسران اور آشا ورکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناری سمان کے نام سے یہ پروگرام نہ صرف اسکولوں میں پڑھنے والی طلبات کے لیے جاری رہے گا بلکہ معاشرے کی ہر عورت کے لیے بھی یہ پروگرام جاری رہے گا۔ Enjoyment, anything we can do, but it can happen only if we are having good health. For girl children, menstrual health and hygiene is one of the very important things. That's why we started first Arogya Pathshala program, in which all of you have participated. We continued that program initially for a period of around 3 to 4 months. Then because of the exams were there, we tried to start this program again in the next academic year. So particularly we have a topic of menstrual health and hygiene also in personal hygiene day. Personal hygiene day undi kada. Personal hygiene day lo mana menstrual health hygiene kuda itla petadam jarigindi. So dan sambandhinchine ee program itla start ayindi kuda meeku cheptunna. بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی یوم پیدائش کے موقع پر عادل آباد میں مسلمانوں نے انسانیت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک بہترین مثال پیش کی۔ مسجد گلزار انتظامیہ کی اس موقع پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے پانی اور جوس فراہم کرنے کا انتظام کیا، جس سے ہندو مسلم بھائی چارے کا پیغام دیا گیا۔ یہ خوبصورت اقدام ریلی کے دوران دیکھنے کو ملا جو خانہ پور سے شروع ہو کر امبیڈکر چوک تک ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں غیر مسلموں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور نوجوانوں مسلم کمیونٹی نے بکل گڑے میں واقع گلزار مسجد کے قریب ریلی میں شریک لوگوں کے لیے پانی اور روح افزا شربت کی فراہمی کا انتظام کیا۔ مسجد گلزار کمیٹی کے صدر محمد کلیم الدین، نائب صدر محمد الطاف محی الدین، جنرل سیکریٹری سید فردوس اور بکل گڑے کے نوجوانوں کی قیادت میں اس نیک عمل نے لوگوں کے درمیان محبت، بھائی چارہ اور باہمی احترام کی فضا کو فروغ دیا۔ یہ اقدام نہ صرف ایک معمولی خدمت تھی بلکہ یہ انسانیت کے اصولوں کا مظہر تھا۔ اس نے یہ پیغام دیا کہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور انسانیت کی خدمت میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عادل آباد کے مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور باہمی احترام کے اصولوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے اور جب انسانیت سب سے اہم ہو تو معاشرتی تفریقہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس خوبصورت قدم نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ محبت اور بھائی چارہ ہی معاشرتی ترقی کے اصل بنیاد ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی نگرانی میں وقف ترمیمی قانون کے سلسلے میں ایک مشاورتی اجلاس ریڈ روز فنکشن ہال نامپلی حیدرآباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی۔ اجلاس میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی اہم تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ضلع عادل آباد سے حافظ محمد منظور احمد نے نمائندگی کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کے لیے اپنی جانب سے مختلف تجاویز پیش کی اور بتایا کہ عادل آباد میں وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کے لیے ایک اہم اجلاس طلب کرتے ہوئے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قیام کا ارادہ کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں حافظ منظور احمد نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تشکیل ضروری ہے، مگر اس کمیٹی کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی نگرانی اور رہنمائی کے تحت احتجاجی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ان کی اس تجویز پر کمیٹی کے صوبیداران نے اتفاق کیا اور اس کے بعد عادل آباد کی تمام مساجد میں وقف بچاؤ دستور بچاؤ کے نعرے کے تحت
سیاہ پٹیاں باندھ کر پرامن احتجاج منظم کیا گیا۔ حافظ محمد منظور احمد نے اجلاس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مختلف اقدامات کی بھرپور ستائش کی اور اپنے خیالات سے بورڈ کے اکابرین کو آگاہ کیا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے نہ صرف حافظ محمد منظور احمد کی تجاویز کی تعریف کی بلکہ اس اہم مسئلے پر حافظ محمد منظور احمد کی خدمات کو بھی سراہا۔ اس وفد میں مولانا سید مبشر احمد رشیدی، حافظ عبدالعزیز، مولانا سید رضوان اسدی ترجمان ممبر و محراب فاؤنڈیشن، حافظ شیخ بشیر احمد، محمد عبدالکلیم و دیگر اہم شخصیات بھی شریک تھی۔ اس اجلاس نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ وقف کی حفاظت اور مسلم پرسنل لاء کے دفاع کے لیے ہر سطح پر جدوجہد جاری رکھی جائے گی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی قیادت میں تمام مسلمانوں کو متحد کر کے اس مقصد کو حاصل کیا جائے گا۔ حافظ محمد منظور احمد کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس اجلاس میں شرکت کا موقع فراہم کرنا عادل آباد کے لیے فخر کی بات سمجھی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند محمود مدنی کی جانب سے ممبر سازی کی مہم کا باضابطہ آغاز منگل کو کر دیا گیا ہے اور آئندہ 15 دنوں میں ماضی کے مقابلے میں 20,000 افراد کی رکنیت کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ بات عادل آباد میں جمعیت علماء ہند کے ضلع صدر محترم حافظ ابوبکر صاحب نے دفتر جمعیت پر منعقد ایک اجلاس کے دوران میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کی۔ حافظ ابوبکر حامد نے اس موقع پر کہا کہ جمعیت علماء ہند کی تاریخ دینی اور سماجی خدمات سے بھری ہوئی ہے اور اس مہم کا مقصد تنظیم کو مزید مستحکم اور فعال بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کی کامیابی اور اس کے مشن کو مزید تقویت دینے کے لیے ممبر سازی کی یہ مہم انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بار جمعیت کی ممبر سازی کی تعداد میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں نمایاں اضافہ متوقع ہے اور تنظیم کی رکنیت میں 20,000 افراد کا اضافہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں جمعیت کے دیگر ذمہ داران مولانا اسلم نہدی، حافظ محمد منظور احمد، حافظ شیخ احمد، مولانا سید رضوان اسدی، حافظ حسین، مولانا ابوذر حامد، مولانا فیصل حسینی اسدی، مفتی عرفان مظاہری، مولانا ابوذر حسامی، حافظ جواد اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں جنہوں نے اس مہم کی کامیابی کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ حافظ ابوبکر حامد نے شہریان عادل آباد سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمعیت کی ممبر سازی میں حصہ لے اور تنظیم کو مزید مستحکم و مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے جمعیت کی تاریخ اور اس کے بے شمار دینی و سماجی خدمات کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا اور کہا کہ جمعیت کی مضبوطی ہی معاشرتی اصلاحات کی بنیاد بنے گی۔ اجلاس میں یہ عزم کیا گیا کہ جمعیت علماء ہند کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام ذمہ داران اور اراکین اپنی تمام تر صلاحیتوں کو برائے کار لائیں گے تاکہ عوام میں اس کی اہمیت اور مقصد کے بارے میں آگاہی پھیلائی جا سکے۔ اس موقع پر تمام شرکاء نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ تنظیم کی مضبوطی اور اس کے مشن کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ مہم نہ صرف جمعیت کے دینی اور سماجی مقصد کو فروغ دینے کے لیے اہم ہے بلکہ اس تنظیم کی عوامی پذیرائی بھی اضافہ ہوگا جس سے مسلم کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے مزید مؤثر اقدامات کیے جا سکیں گے۔ یہ جمعیت علماء ہند کا یہ دستور ہے۔ اس دستور کے مطابق جمعیت علماء ہند 3 سال میں ایک مرتبہ ممبرشپ کرتی ہے۔ الحمدللہ گزشتہ بھی 3 سال قبل اس کا ممبرشپ کے ذریعے جمعیت کو مستحکم کیا گیا تھا۔ گزشتہ کے مقابل اس سال عادل آباد ضلع کے اندر انشاءاللہ 20,000 سے زائد ممبرشپ بنانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند جو سماجی اور رفاہی کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرتی ہے، آپ کا تعاون اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ تعاون اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ آپ جمعیت کی ممبرشپ کو قبول کریں، اور الحمدللہ آج جمعیت کی ممبرشپ کا اسکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کو انشاءاللہ 15 دن کے اندر تکمیل کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، اور 20 سال 20,000 ممبرشپ بنائیں گے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے۔ آپ حضرات کا اس کے اندر تعاون ضروری ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعیت علماء کے ممبرشپ کو قبول کرتے ہوئے جمعیت کو مستحکم کریں
और जमीयत का आइंदा काम करने के लिए उसके अंदर हौसला पैदा हो, इसलिए आपका ताउन ज़रूरी है। आप हज़रात से गुजारिश है तेरे मतबा कि जमीयत के मेंबर बनिए और जमीयत को मुस्तहकम की मंडल। जारिया माह की 14 तारीख से 20 तारीख तक फायर सेफ्टी हफ्ते की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में रेलवे स्टेशन के सामने फायर सेफ्टी से मुताल्लिक़ एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हुकाम ने बताया कि फायर फाइटर्स की कुर्बानियों की याद में एक हफ़्ता तवील जश्न मनाया जाएगा। तलबा को आग लगाने के वाक़यात के बारे में आगाही दी गई और हादसात से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी है उससे वाकिफ़ करवाया गया। मुकामी फायर फाइटर की तरफ से पानी की चालों को लोगों ने दिलचस्पी से देखा। आदिलाबाद ज़िले में सूरज दिन ब दिन झुलस रहा है। दिन के वक्त दर्ज हरारत बढ़ रहा है और 42 डिग्री से तजावज़ कर रहा है, जिसकी नतीजे में दोपहर के औक़ात में सड़कें सुनसान नज़र आ रही है। लोग दोपहर के औक़ात में सिवाय हंगामी हालात के बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो धूप से अपने आप को बचाने के लिए टोपी या रुमाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। आने वाले दिनों में दर्ज हरारत मज़ीद बढ़ने की खबर से लोग खौफज़दा हैं। अगर अप्रैल में ये सूरत हाल रही तो वो परेशान है कि मई में क्या हालात होंगे। डॉक्टर्स चलचलाती धूप के पेश नज़र लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं।
సన్ స్ట్రోక్లో వాళ్ళకు ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ పిఎస్సి లెవెల్లో ఏ విధంగా చేయాలా, పిఎస్సి లెవెల్లో సన్ స్ట్రోక్తో బాధపడిన ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలా, అలాగే రిమ్స్లో కూడా మనం ప్రత్యేకమైన ఒక సన్ స్ట్రోక్ కోసం ఒక రూమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది 5 బెడెడ్. దానికి ఏసీస్ కానీ కావాల్సిన ప్రత్యేకమైన ప్రోటోకాల్ తోటి ప్రత్యేకమైన సన్ స్ట్రోక్తో బాధపడే వాళ్ళకు మళ్ళీ అక్కడ ఫిజిషియన్స్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా సన్ స్ట్రోక్తో ఉన్న వాళ్ళకు ప్రజలకు కూడా మనం సూచించేది ఏంటంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ మంత్లో ఇంకా ఇప్పటికీ మనకు 42 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మనం స్ట్రోక్ సన్ లెవెల్ టెంపరేచర్ పెరుగుతున్నది కాబట్టి ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ చిన్నపిల్లలు, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, గర్భిణీ స్త్రీలు, ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలా. అదేగా బిలో 10 గంటల లోపే ఏదైనా పని చేసుకోవాలా. అదే తర్వాత సన్సెట్ అయిన తర్వాతే చేసుకోవాలి. అవసరమైతే తప్ప బయటికి వెళ్ళకూడదు. వెళ్తున్నా కూడా గొడుగు కానీ రుమాలు కానీ ఏదైనా తీసుకోవాలా. తర్వాత మనకు ఫ్రీక్వెంట్లీగా మనం ఏదైనా లిక్విడ్ తీసుకోవాలి. ఏదైనా పానీయాలు కానీ తర్వాత వాటర్ తీసుకోవడం కానీ కొబ్బరి బొండం కానీ ఫ్రీక్వెంట్గా మనకు దాహం ఉన్నా లేకున్నా కూడా తరచుగా నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటే మనం ఈ సన్ స్ట్రోక్ బారిన బాధపడకుండా కూడా చూస్తాం. बीसी एसोसिएशन के कौमी सदर जाजुला श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इनकी जद्दोजहद इस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक के 42% बीसी बिल पार्लियामेंट में पेश और मंजूर नहीं हो जाता. इन्होंने आदिलाबाद ज़िले मुस्तखर के बीसी संगम भवन में कायदीन के साथ गोल मेज़ मीटिंग के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया. इन्होंने कहा कि दिल्ली में हज़ारों लोगों के साथ महाधरना एहतजाज शुरू किया गया था. इन्होंने वजाहत की कि इन मुजाहरों में मुल्क भर की 18 सियासी जमातों और 29 रियासतों के ओबीसी नुमाइंदों ने शिरकत की. इन्होंने कहा कि इन्होंने रियासत तेलंगाना के गवर्नर से बिल की मंजूरी और इसे दिल्ली भेजने पर भी इजहार तशक्कुर किया. ఎనిమిది పార్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తూ మనందరినీ 33 జిల్లాలు కోఆర్డినేషన్ చేసి చేసిన కృషికి బీసీ ప్రతి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఢిల్లీకి వచ్చి మరి చెప్పలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీలకు విద్యా, ఉద్యోగ, రాజకీయ రంగాల్లో 42% రిజర్వేషన్లు పెంచాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో బీసీ బిల్లు పెట్టి చట్టం చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ మేము అనేక పోరాటాలు చేశాం. మా పోరాటాల ఫలితంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కులగణన చేసింది. అదేవిధంగా అసెంబ్లీలో చట్టం చేసింది. ఆ బిల్లును ఇవాళ కేంద్రానికి పంపించడం జరిగింది. ఇటీవల మేము ఢిల్లీలో పెద్ద ఎత్తున బీసీల పోరుగర్జన పేరుతోటి వేలాది మందితో ఢిల్లీలో పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ ధర్నా చేయడం జరిగింది. మహాధర్నా పేరుతో వేలాది మంది ఇవాళ పోరుగర్జన దీక్షలో పాల్గొనడం జరిగింది. దానికి దేశంలో 18 రాజకీయ పార్టీలు 29 రాష్ట్రాల నుంచి ఇవాళ ఓబీసీ సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొనడం జరిగింది. దానితోటి దేశమంతా తెలంగాణలో చేసినటువంటి బీసీ చట్టాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరిగింది. ఇలా ఇటీవల అసెంబ్లీలో బిల్లు చేసిన తర్వాత ఆ బిల్లు గవర్నర్ ఆమోదం కోసం ఇలా రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది. 3 రోజుల క్రితమే ఇలా జిష్ణుదేవ్ గౌరవనీయులైనటువంటి గవర్నర్ గారు జిష్ణుదేవ్ వర్మ గారు బీసీ బిల్లు చట్టానికి ఆమోద ముద్ర వేసి ఆ బిల్లును ఢిల్లీకి పంపించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర గవర్నర్ గారికి యావత్తు బీసీ సమాజం తరపున మేము ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. బీసీల ఆకాంక్షలను గౌరవించి బీసీల యొక్క డిమాండ్ను పరిగణలోకి తీసుకొని ఇవాళ ఆ బిల్లును పెండింగ్లో పెట్టకుండా దేశం రాష్ట్రపతి భవన్కు అంటే ఢిల్లీకి పంపించడం జరిగింది. అందుకే మేము గవర్నర్ గారికి 2-3 రోజుల్లో కలిసి వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇది రాష్ట్రపతి గారికి పోయాలి. ఈ రాష్ట్రపతి గారికి పోయేటువంటి సందర్భంలో ఇటీవల తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన బిల్లులు గవర్నర్ కానీ రాష్ట్రపతి కానీ ఇవాళ వారి వద్ద పెట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉండొద్దు, వాటిని వెంటనే పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ పోతే సుప్రీంకోర్టు కూడా సానుకూలంగా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. గవర్నర్ దగ్గర పోయిన బిల్లులు కానీ రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర పోయిన బిల్లులు కానీ 3 నెలల్లో పరిష్కరించాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. దానికి ఎందుకు సుప్రీంకోర్టుకు న్యాయం బతికే ఉందనడానికి ఈ జడ్జిమెంట్ ఒక ఉదాహరణ. కాబట్టి ఈ దేశంలోని 70 కోట్ల మంది బీసీల తరపున
సుప్రీంకోర్టుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతోటి ఇక్కడ నుంచి తెలంగాణ నుంచి పోయినటువంటి బీసీ బిల్లు 3 నెలల్లో పరిష్కారం కాబోతుంది. 3 నెలల్లో పరిష్కారం కాబోతుంది. ఎందుకంటే రాష్ట్రపతి పెట్టుకోవడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి భారత ప్రభుత్వానికి మీ ద్వారా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇవాళ దేశ ప్రధాని గౌరవనీయ నరేంద్ర మోదీ గారికి, అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రులకు, అమిత్ షా గారికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, బీసీ బిల్లును ఆమోదించండి. ఇవాళ హైదరాబాద్ నుంచి పోయినటువంటి ఢిల్లీకి పోయినటువంటి బీసీ బిల్లును ఆమోదించి బీసీ రిజర్వేషన్లు పెంచినటువంటి ఇవాళ 42% అమలు చేయడానికి ఇవాళ మీరు చొరవ తీసుకోవాలని నేను అడుగుతున్నా. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है. कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है. इस कैंप में रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं. సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత बंधम कलिपी नुव्वु पिलिसे. अय्यप्पा स्वामी विश्व पूजा के मौके पर नीलमल ज़िला मुस्तखर के गांधी चौक मुरली कृष्णा मंदिर के अहाते को अय्यप्पा स्वामी के नाम के नारों से तब्दील कर दिया गया. वैदिक स्कॉलर्स ने शिव शंकर राव गुरुस्वामी और अय्यप्पा सेवा समिति के ज़ेर एहतमाम अय्यप्पा स्वामी महापाड़ी पूजा का इनेकाद किया था. इस मौके पर भगवान गणपति, सुब्रमण्यम और अय्यप्पा की मूर्तियों को पंचामृत से मसा किया गया और इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों से सजाया गया. पार्वती तनया शिरसा विवन्दनं पार्वती तनया शिरसा विवन्दनं हर हर प्रिय सुन्दरं हर हर प्रिय सुन्दरं
అమ్మా ముందుగా దీపం వెలిగించారు. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। काबीना की तोसी का हतमी फ़ैसला हाई कमान पर मुनहसर। हाई कमान वज़ारती ओहदों का रखेगा ख्याल। CLP मीटिंग से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। SC दर्जा बंदी, BC तहफ़्फ़ुज़ात, भू भर्ती और बारीक चावल स्कीमों को आवाम तक पहुँचाया जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का बयान। आईन हिंद की हिफाजत के मकसद से जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम का आगाज़। मवाला रैली से आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। हैज़ के दौरान सफाई और ख़ुद हिफ्ज़ान सेहत पर शौर बेदारी के लिए नारी सम्मान प्रोग्राम का आगाज़। हैज़ के बारे में कोई गलत फहमी या खौफ ना रखने ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने लड़कियों को दिया मशवरा। आदिलाबाद में इंसानियत की एक और शानदार मिसाल। बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर मस्जिद गुलजार इंतज़ामिया की जानिब से ठंडे मशरूबात की तक़सीम। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।